FM 104.3 Woodmeat Take. Say makase penkrobia bibi besi na NDC ene MPP bebe mo yakuma asam na asem asai asam no ye deso na fe ye gya no so ye deso ani ye gya no so ewa ayi apaye mu o se tutu so deso ani ye gya o de tentam na enye ye na wa na obejai essence bitie honorable for me no obia pese o trese de ono kan na ye no kore the free ministries ono eka na de papa nso why DC da also nim dansi me ba na metie no pa okay onim dansi ho ne maniam ono so eka ne de na so wanyere no ho anka onim say Eugene ebugu ono ne party so ana Eugene so na wa ba mu na enkrata wa beto no eso no so yere no ho am ehu sa ankofo adi ewu se pa na netia na mote ona mo hwe e ma we kwadi a modio ndi kwame basa na menne wo o magya yimfinfin a yehu se omu hwan e na o ka no kore na ewo mu se enye sa manyo sempa na ewo mu a ko menyi ni se wo ye project bi na nipa kro no enwie bibia na watamusika nyina aman first phase second phase third phase nyina o de age how sanya man yosem a na enya man yosem na nipa na ye de contract no man e bia ye ninu ntia na ya asem no ba no it come say wo de bibia man me say menya wan hwe yi a ma anye ni ya ne kan be ye odin esan say unim say onne metini project say ben nyina ya na ne farba no ye de ama party ni bi akonta de ama na akonta enua ba kunu ne treatim oh we credit na course ku mu me mfa ma no oya ade me kwan me ho kwan e free ya be man kwanta nyame ania kopem be poso satam no NDC for enana woso me bo ora o Dr. Otiadi abaso pa se na oni abem ena honso no ya akobe nsia ayo no akwa ya nto amana da second de na baby o ha fifi ho baby o ha odo kona o ye nim divorce na wa hwe ntoma no eso ne pen so no ye se obeye kwan no enom de ma contract for me ensa manugu so ameka se ekwa no fa baby a ye tete mo de ma obi a oben party no ne de ni nyina asai obi antomenka baby ono ne fa no ekwa no nwa bi okwa me ne etemu ma nipa miensa contract for obi apeduma ye eti bi ne yete hu se oya minister na oba baby a chief directors for no kwa me omo tumi on papa na omo ne nim adwuma no free but aban be ko chief director te ho enti onim entrikesi e wa ade nyina kokwa na se samu ewo mu nyina omo so na nim adwuma no omo de nim adwuma no obakaya yenya nua Richard Anane o se da bi wa pon a o ye esi form akra o ko ne ka ho ne the document bi sa no so on sign that document e dey about car ho bisi na kan o ya da ko kan ehun is ne was e wo mu so utranye ye na wo sign pe wangasa abo ho asem nim enti omunim kwan am fast enti san ka kwame sa ayiwe nkani enyan se ena nya fratam for na e de contract no man anwumanimfo a omo ministry ho asoafo a omo aba ho a omunim logic ni bibia so ye we say e be say so we anye say a ahwa na ko say omunim ni nyina eden na obitumi bu nani egu bibi so anase obeseda so ye nya ni say na ye nyina eye kana ye bo ama oman no nya o de contract no buy no on the number bi odre no ho wagini cash wagini sika
do dia ye de but come in pen for say oba carbone ma obi a wutua bi opanyi bo bi obo carbone ma obi a ubetua bi wan tua no kwan we so a kwan foforo bi ubetua enti nkofo ye bibia de ye say bo mutrim say enya say aban adwumanti na wobu ani aguso say oh me de say nya dey amagi misika obedi akọ kwame wa ha be tonro nya nipa nyina na omu wu afa o nya nipa nyina na wa ha be tonro ahona me ka ba no de sika no be ye wo ene ne a wo be fa mu a mihu yanka konfa no chekura anya no aduro mihu yanka dabi anoche obri konfo onu kura anya no aduro waza no nim say so okoba na mu besua ma wako de na ze go otra ha ya eti wani baba ho se oh sa de we se me ye ni se ya na nke be yo wa anya sa apa ho sa do ado pa sisi odan na say ado pa ho a je do twa feda ako eti on kofo ye bibi a eye aban adwuma ma ye mfa say ya aban adwuma enti ye de ye furu ni en sabmienu nyina bedidi abanfo say wo de wani mienu hweto mu a wo hwene nko ane humu obaso onye ni nyina penkro amom twa photo e omom fo mani mienu o kata ba ko yes because you want to focus enti ye de adwuma ma wa wato bo ase ama wani wadwene wunyansa waduma chede enhira nyame bia ma nyina wo de kwaduma nu sede adwuma no ye yi a come ye bebodin so be kai soja fo aban so em se kana minyira ase de oba akofodua no kana minyira yes na on free ho ba bia na free mantifi nyina nkofo nkofo mbeboa kofodua ye boni din ka ho some more minyira states cry nti kwame de be na chewe so se says kan nyina ngoni wie onka sakra mo o de man nananam kra nan kan nanam so kwame obo mo ampeska no mo bomu aba fine pao oni ba bia scan free there nti ka obe wudi agya nananam ba me trabro chiri kakra nti obe hu shop a egu a na nipa nankasa obi adwuma na wu na court ne ma ana ne nana ho na bank loan a papa ne gye no omuntimi service omde bo high life me kai ba kompia suiting materials kwame last 3 days no ukra polythene bag kakraka bi so oben unim hyehyɛ de ahyehya ma uduru ha ne bo na ye twato on se bi 100 krona ne asama discount 50%. chai ko yetum na ne awabeto yi no mayi mu suiting materials ni nyina free ho ama me aba foforo nenya all because nipa na obo sia ye yi no oni ho e na aba ne na no nti se de aba adwuma ama na wadwene se ubedi ska na ewo mu a eda ho twel enti we no sa attorney general abamu a onon ometrenten ade no ne yunhu e kwan be na da bia o hwe ase no uduru ho a utintimu awere ana wansa ahwe ase bio asa Ghana for man for the baby ahwe ase no ehon na eduru a ye toto ye night say na ebo life openly because why dream no ya hwe ase yes but omo ma dream no ehon na nkwan de wa no enti obi eduru ha obese come etwini minim de na be ka ema omo no se sika mfa yenkosi bia baby on dem ni misa akare se omo hunu sanka babo ho pa won nipa ye no omo eye adwuma nyina manrofo yi se onye Christian na okonkramo ana asori abebe ba so bi na se onipa kro nkomu bia kra na se tigare kra na okomu a kwame nyamsum bia ni ho a enka bibi fa ne pa ese ye ho na hwa kra Christosum ni nkramofo na abese no mimi swa na mi krom yemfa bode aduro ma krom nduduru kotia na ode ato ho obi timi de to na ne yurafi na bode ne da ho bia nansa na ni baba no so obekọ na ne bode da ho eda ho obi amfa eni obi adia ene bode no wo soro no obi tentene twa
Ovia no asa kwasori. Enti yebesre se bibia ye kontraja yesi adan ma ndipanya ho mfaso. Na se wo ye wadwen se me de me medidi ase ansa na akoduru ba bia ebesi amankofo a. Kwame oh yeah nkofo de but oh yeah ho pa osisi ananse obesisi ho na utranye ya na omanom ne omanana omanye bie no ya fa bibi vicarious implication dua bobia ni pakro no nim ho hwe na asofo no friend generational curses no wona wabeto wona na bi na ye na aka mu fie ho dia besra adan yenim say adan e ko nyina na ebo no e kosoro ebo bi ho e kosoro ni pati ase na mom nya bo a tsaza odwene ho ba bi enyeye andi ora yiji mona se ade na e wo maso ye yesra mo a mama antoni je na wo hwehwem na yehunu de be kwa kosi na ya temo asem a momyenwai amanosem na ewumu no ntonche na ebi anya NDC 4 pence until na yes until na yesi esan se de ekwa nyina aban bia ni ho a obetna se kopim se wiase be sei NDC aban prenu se zo omni aban bio MPP baba kon ene e wonu nkonsa no koye no asaba menyin so obetna so akopim se yesu be sa ba bio enti ba bia wo bia no hwese ebre bi baba wa anya ne manyi a omo mbeba wachi no ombeyi atodwa na ya ha no de ha dwe no se aban no ba no yi todwa se we no ye se ya ye de so ani e ja no so hwete sam wo yo mi asema kopim sei bia yenim kasa e ba ne ya na atosini